da diginte la o precision di la barna kamo nya jala je vitamine le tarate ko comme pas de bon mahiro so fe anya bala ala mo lamini aje bento ni milata ni ken ya mo vitamine le ala ko bara amante yiru bulan to fana mate vitamine si fata ba no na ni ina barantolo billah ina barantolo sabe telle mo fulu ita jara fula ya kentala nim fana ngalo no fana ita men kete fana me indon ni kala no bari do sai fula ya fa faida ya hangolo ha na ni so lam tanna isa kita fula ake wiya fana tu ita kita fana bulam bari men ala le be kala mo ki lal no ngana fulu ni ya hangol la histoire kan mo ngake ni so tara men bulu tay ni si tarante mbulla me daro kan bo kuma jantoji ni fulo kita wata jigi ni si dumla lu tema yo ali meni fila ko la subu ko gole bari mesu bula kulu ida ni so kata hisi ko yo mbaro mala tata do telba mujula tata la ko fonse do so tato faida wala hambula en kula bar faida amambe hanni tarambe jamme harenga tujeno awa faida manyo nin kana kunya mbe talan na wala hada exactement parce que mbere tar la alsi haketu nyowola mba fola mbari misil mo be atel men be tulo jenna jatel men be jenna mer ngamba fola ka a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. La paix et réconciliation au jama qui est ana musulu khana futa khali konton bi uraina mardilu uraina et le 25 le mbiti 8 mois 2020 ad konton bari nya contrôle misilme ya contrôle tigininta ya contrôle famba di gobe contrôle mento no le ma assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. alim bentar jam ko hanyo hom matilin hanyo hon nalusi wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. zatal mustaqim masiloti se dunia yin soto nyadi mafo fo non na lon nalu na bumbal le bijang dolu betatambi bi ni alhaji muhammad lamin le be jam bi benara sumunna kan sumo men nim betatambi akan bar sumo men nim ba kerabi bar sumo men nim be continuer la kala wala hadala mu inta antesino wala anteson na hasino ko nin ngala la kar kilin kala la kar fula kar saban ta hala wuli sino ko to ngama konkon parce que wala kulamo wala mo kelu ne musolu temoti na Europe jang hata habula Afrique la hata habula ko fo la be même be tulbenna parce que nim musulu be vive kan barbi na wato yin kupulu mbe takan al halu men kan ako beta masila ngalo ne kele mu muslimi ya sariyama kele mu ya mardi lati kele ya maru hakan na sabatila bari musolu be nyagar mba bele fola de barbi musol la dala kasulu siama mata simma ha ben bun kono koma bun kono ha ben banta to koma banto to ha ben situation men be tambila donc abata si jandoma fo ha do fo atole ala ko ha misilimo lu hakilibula ala ko satara dole be bar nya si fayma inta kala ma ko tinyaro le telien ko normal le mo ila droit le mo to mado kumo men benala kala jang asen teluni telibe munafang ala kun kana ke ñohom ma hakko ti dunya jam parce que futo mo kulati sariyan ala bala sariyan hagole nar kata ñohom ma problème ti jam dunya jam ala halala ala kiyama ni sini silati salu ka telle be tahla ñohon na jolon nadi jannim be sila no ne ala imam mallami na tabi ngamen long ahmen long akulu to fonctionna do sifa woto ala imam mallami ne ijabi Mustafa Savani, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Mbi kontonna anin na auditeur lumumie bela de ninga. Namo. Mba falali bela de ninga yen khata Afrique ma khana Europe khana khata Amerique, Asie, Australie, Océanie. Namo. Mbi be kontonna urani na. Namo. Le 25 août 2020. Namo. Exactement 23h40 minutes. Namo. Mbibe contrôle. Namo contrôle bata siasi. Mislimi ya contrôle, barinya contrôle, siginyo ya contrôle, tigininta ya contrôle. Namo. Ha contrôle gere ngata ahad baitul luma. Namo. Akimana musuma libe dingira wo dingira. Namo.
i come ni gato fo nyamenna bi mbedamu to le kala suzele mu terembata a keyan num mais nata interrompu ha sababu ke suguloluti mais suzele dum abem bele concerné mo ni jahangole muiti man sate bo sate to man jamana bo jamana to ko fo la be ni ko fo la be ni ko la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alayhi wa sallam abeni mo bele concerné nante ke kan ni tenta ke kan abe ke kay bari musula ni wonte te ba ke kan mo do bari musula ni nante kelite la abe ke kan do barin kila ni wonte ite ba do barin ite bari muso ba ke kan do barin kila ou bien ite do ba ke kan ou bien diga do ba ke kan nje wala matin wala mu c'est-à-dire sujet le mu mbe min folam barin le ndron hali mo ma a individu hali mo ma a personnaliser man ta mo wala bun kono ni mo golul se suma mbari njagangolu kelu to ani muso kelu si le problème lu fo ntolu se sumu milieu wolu muso lu fanan si le problème lu fo nye isa tere kumo dolu bije isa me la muso la isa me bari muso la isa me bingila isa me kafu yogolu la isa me nampo isa me dula beto parce que nin kukundi nabe communauté kono la na a gangrene tadi asena fudi le fudi i comme ni ra ballon muté rafi fani ba fi le fonyo ekela autant le monde na ko lumen popo exactement na keta dol samira gidi kanti dol samira bomuti bari satere fonyo le mu men feta poreto memu ngati fonyo le keta to afata anatati aha munga fonyo pore yinti parce que pore yin do male mu ni man fonyo kya to ameti fonyo fana ni ga kya to na kanyanta ameti mais ni ga fonyo kya to ha adana tambita seti na tambole joti awa kumo mini se ke ko mini se la tambi bungol kono la isetu mini na salongo kono la jela ni chambre kono ni cuisine kono la agaji la fa ha fenêtre lu fara la gaji ta escalier la burmanto khatan to lutere sigirim bul makulun si makulunto ni wonten tol na khatan ngata mo gol tere sigirim bul makulunto si makulunto pourquoi mbetala silo wala khaytan baringa lal doron konta ni ntem fanga bori nyin kono la ni mo me autocritique c'est-à-dire ga fanga critique ameno kela to nyafulati foira autocritique le ntamo malamine kan sigite ngamira nga fonfa ma baranja min ke kan jante est-ce que ni ngani na muslimi ani kono est-ce que ni mu futo sariya ngani ni fanga contrôle nyantale en tant que ngan sigi ngawomi mbari muso ou bien na muso fana nyantale ri sigi waqto dol to mira men nin ke nya min nate est-ce que futo le muindi abe ma fan fulo be donc wala ga ke bi mbe muso lo la ko fola sembola parce que wolo la dala kar so sitam sembola mbe mbalu anim babalu menu tambita ke fatim balu sariyan golentigi balu wallahi imam fere soto nin kon ko imam fere soto ma fadan ko fere tigi terente mbabalu tema ou bien mbembalu mentolu moyen tigo ga sian to la generation nin kon la ngami nate wo terente na ke ba wala waqtu mais ala saka bunyamin teremben na ke ba wulu ala saka bunyamin teremben nalu nin babalu te ala saka khoromo min teremben nalu nin babalu te mo ko teremme kele ibata to nyata mais
ila kolu terembe mafarin na wanda jabin tato asetu tourner la bungo kono la ame bodala fona meta hang nin wakti jambalu sita nin minuta gole ya tabeti kebeti isaje usana iklata bar ufana isaje mo nyumalu mo kendo lu tonya fulano men be silanding alanya men be silanding bari nyanya menun te futo keri matériel ise nala nin falaje bese girigiri hana futo nyimma bambam ikome altala gafo nyanya men nin problem bulata keni muso tema hakata keni muso ni sena reglele idon mangalu tema idamanga kana reglele ni wante kela mugodolo ani muso la mugodolo kisigi dula kile geyala hakuma mugo fulo nyinu tema ko be digiri menkan min ngadala kaso ke hakuma yen mi dalaka so ke kumin na ha madima bar wala bata doyan na community kono na community kono la mumu kuba tibi wala mu nyogon na faso faninya nyogon na faso faninya kam bata mu min na futo tinya Mustafa dan wonta nyogon na faso be perelin tanga mo min kasabo la futo tinya tente ni je kuma la instant min kono dan wonta la nyogon na faso parce que fen din na man muslimo lu tema mbela de ninga nin kon ko muslimo lu kulluhum ajma'in min bentan tema nin tani Mustafa bulati nyogon al kana fon ni Mustafa ko be gadi yayta be medin yayta Mustafa gambulo kati nga Mustafa nyati wolu kito bata fatan almun be kisila woni inna Allah ya rabbi nga Mustafa nanya baba nani Mustafa gante doron nani nta kata Mustafa nanya baba nani kunni Mustafa ko be gadi yayta wo meki nim kuben ni Mustafa te man ta Mustafa nanya baba nani mo wolu nyanta fola nyen ko Muhammadul Amin imabe ibata Mustafa nani ababa nani kudum bi ni Mustafa le te nge kuma la ñugon na faso le danger le ni Mustafa kan kilira la problème ñakara na réponse ñanta ter la munti na ninga ter Mustafa na la muso temo nin seno Mustafa ma sabar la ngama sabar bari kiti sin kilinga kanan dingala Mustafa mun bari ngale tin kanun tele mun tagma ñogole mun be lari ngala barnaga fen din fonyan anin ala muso tema nkana baraga Mustafa conseiller mam muso le version na foni nota Mustafa la kalila alala Mustafa janna min fonyan ni ala taala tema keteten Mustafa ga fonyan ko wallahi aketeten ni man lala amba wutu mun namuso fanga kunturon bata autorisation di ma amani ni bar na man geya ima Mustafa ga min fonyan ko to nyale mu ke bari nsena na non ni mu introduction simple exactement ani conseil simple mbele de ningo bari jambi mbe mun kanjan dala ka solo lu sitamma abata siya wakati jambalu ite galo ite mantan soto ite mantan nkon sena na kuma akulu exactement mun nambe kuma la nyin ko yinu kan kha sababu ken nalu la koti musol imakini kinita wallahi Mustafa fen kiringa min sente nyaaji la bo tariya wo man bayi hanje bi min kete ninga musoje wulila iyaluma abe tagala mugolu ya Mustafa mfananse ko be retenu no fo nyaaji me retenu hakeni mugo baya asoto jammin na megen jammin na sagodo le bayen no
liberté totale dole ba bullano aje liberté woni sago wole betula ko manon ten khata mo golu ya marokan futo sunna anin farla mais ante tala kafiriya kan ay tala muslimiya ay tala muslimo lolu fanan wolu mo bebe sewari wallahi khabila munala be sewari fala be sewari kuma nyumal be fola nyogonye bebe duala nyonye bebe duali nyogonye wallahi bar wasiki jamale to akana la tagala bang individu fulo ke ani muso kenyi abe muso nyini na tuma menna adolu to mangosi amanna ni tilinyam bang abe muso photo la suban nani muso te dula kilin tilinyam bang aba photo la sa suban abe muso photo la sa ala ba imagine ani muso be kumale be tulune be jere isetu wole to han altala gana ke muso nyingana la abudu kono sile kasagoti aterembe men nyinin kan wonya karhan wo batana gana dunga bulla misilimiya ka kala subu kala mo be nya la gafa yan ko nyin koy tale mun mustafa min janna di matem fanan itele be nyi ya marila men janna di matem fanan itele be nyi balula men janna di ma itele ba masitila ala ga wala foye ko ke lolu be lori musolu la ko o fana inta karagandin ko men no de ibero ibe wo ken kelele ita fa contrôle consciencieusement igalo njati ko katatale ni se bire di kala kilina soto lunwolu muso fana ngi wasawo ni se domuri fen woso ini muso ko kun ise fen di soto ini muso ko kun men na communauté kono la bi mbatanyi na mbembalu ni nalu ni mamalu ni babalu balunya ñoxom buña kebe muso buñari muso be ke buñari nim babalu dimintan nalu c'est difficile irije bala bola ma kenala harna dimindinga na ta dunta bungo kono aseta bungo kono jela kana la muso ki abe fen din fola ma sa fama no ne sa jere ninga tere sewa ko le muso ni sewo se bubantu nin jigaftige ko le muso kan isa ja sunuri ngese be salon ko kudo batake barwo mi la relation lutinya baren tolla communauté bin na génération nyin kon la bi bandi lolu bata siaya surtout natiba bu jamono nyin kan jam bandi lolu bata siaya mo kurmo lolu bata siaya futu kata bandi inta musolu tirete kan a Kenya mabitu musolu ibe musolu tonya gina kusiya manuto nje min fo kanten kelu kana mira konten ala kelu ta kande non be dar nyim fana ala mama la min précision kilimbi jam parce que iyo nam ma fo jam ko ke be la hakuru iyo kati fullema mene be kuru merci na kumo yimbe wolle concerné li no benari wo nam kan safa hey wallahi nga min masumbu nga kumin na buwan fana ala ka fen din haram ya mun fana sen fangada nga katalen kala tambino akwai ka tonye go haramu yale afanga ana ta tonye go la haramu yan fana ma ndama nga lutene musafante wasa masilan wallahi ala masilan nga sen damu ta minto nin na muso tema nin dinga lutema nin bara nyogo lutema nin ngaje nyamin non konje tonye go luto nta ala ya makono na mukumbo régler la jan ni lonno to fanna sa boy bulu tar yang ngi ma no c'est rapide parce que nta me préfère li ngam fanna sa gi dunia jan o médaille bele no ikola ko be médaille di la mala ko to le bari ma dum bulu folo bari to baya même ma konte me akete ngajele no
Mustafa ninga tinyaro kima idi min tanya wonya ninko yanko Mustafa ko dinya me dinyoni ibalo mba itari la jatin ko ngalo ne jatin ko ngatinyaro ke parce que gafo mo yanko dinya kenya fulele ba wa ita dinya amanson Mustafa dinya manson ngandam fa la sagila wonya do me fanya be me ninko yanko Mustafa ba jandi ala ndinya ntele ma be ika ko tunyen nga min kila man ben fe wose misil mo jusu dale no wose mo jusu dale nyinne ke ganyi mo ni dingati nyinne ke ganyi mo na la musoti nyinne ke ganyi mo na ka funyo te nyinne ke ganyi mo ni baranyo goluti ni gatinyaro ke ika ila tinyaro rokoni Allah subhanahu wa ta'ala ako ko mo na ga fanga sagi kase yamfawo bar ni ga tinyaro ke Allah ta'ala subhanahu wa ta'ala man yida ima fanga sagi hay fakata ikafiriyata hayla ni la kilela banga iman no fanga sagi la Allah ta'ala ikafiriyata bar ni no ti fanga sagi la janni ne be bona tumodo ibata perdi kusiya man bari nin altala tema ken fanna sago giya ala be uta awa mbari musolu fonnin ke min bi la musolu torturer kan kono la ninte mo mallamini bela to awamba folan fanga yen ko mo mallamina tu ibe muso traité kan nyamin na wanya a traité nyanto kan stafa iyo hambi mu rose muso gosi la kodi avec eri 21e siècle est-ce que aussi avec eri est-ce que mu rose muso nanya baba nan le hambi avec eri Allahu akbar avec eri est-ce que mu rona la muso fananse no le isano le ladula tegale la muso la ama baraki ningo dati doli fo yen sa avec eri ni muso be bun kono kari jalo wahati jalo san konti ama muso lo musuti muso be sigira akumba bun kono ala mama lamina abe keri Allahu akbar abe keri aw Mustafa nga fon bari ngel yemen be bara la baro wulula ko be nidia nye baro le ira kata iri la bungo kono lutobe ira kata ira hinna nalula ira kata ira hinna mbari musul ira kata ira hinna ndi musul ira nyin lonko ntamo malami nimmo do bari musul be sigirin ko mfana mbari musul be sigirin mo do nta Muhammadul Amin nimmo do dim musul be sigirin ko mfana dim musul be tagala sigila mo do anglais ko what goes around it comes around nin ku min tourner taten wala sa sagina la to asiya man to ni ga min ke mo golu dingelula ibota kalama imam bo kalama do kuta se tawo ke fanan nam golu la do fammin mela ila telola basi min mela ila telola ikana le barinya tala mugolu gafata mbaringa lu gafata musolu torturer la batulu na musolu to e gafata tuluna musolu to gafata isago kala musolu to bari ku kilinga wala ko iga mugo je muso traité nya sifa wa parce que nte ni muso min man dinye ila ko min folo se gwanya galo ne ila kafunyo ya laranga to ila futo wala folo se gwanya ni wo gwata ni futu banga bata sona mewo imagine no nga muso traité aga gwanya ngande gere nyinto futo fanga la wulita memma na privé à la droit wala khaterente méthode kutolu ben tabulu la tagarin atebe sigirin no abe toroli mewo imagine no
wala ha kente din kumen na kankan nin na muso nin minu be futa din kunten na kankan na godi kunten na kankan na bari nya kunten na kankan na min sen na kankan ya londe futo le sen na kankan parce que ko kilimbe ji ni rajo ko mbati tuje na la kola mbati tuje bari na la kola mbati tuje soto nya la kola wo bebe lare mun kan futo le beji ime mo ko tuje nani baba la kola ira tuje futo la ko soto nya la kola khatre relation fusinta luté futo fa la wulita men na wonte futo la futo allo adama la min mala battako alsi hakatu de margalu jambata kuntu folo ala mama la min ba fi xamem fo jam hamuso tiya na la kola baba la kola futo fa la wulita men ma into fa barla donc wo mo kulleti ali hakatu de ala mama la min bata fenge yo voilà abena la sayin bata la le ala hala mini ala mama la mini mbi ma kono di ningi je sa mbi talal tu ubi ya do mandila namma e fana do mandila nale ja bi me kuma siama ne fola jambi me ku siama ne fola jambi ala hala jini parce que ke kurungol be kirin ne mene be musulu nyaga kan bi ndol le kan be na la kiri fananta kan ni ala hala jini ala mama la mine étoile la nanari ni je nyanti la folo la reso dum batata nu de wala hada jam men jam mo bata wuli concentré la bisiri mo bata wuli concentré la bari kendo bata wuli kan concentré la belara la ki kendo do ne be la paix et réconciliation o jam men be ni da baro ke muso la men bi muso nya hal to be bo menu isimira alama e bisilanni ala nya khafo ko lundo be na la be fa ala le ya fuji ke wandi dingay na altala be taala kito la le ni muso ni tema woto ko moy mbem xolle la ñinindi men be ni da baru ke kan bi sa go ko ke kan ni muso wulita ici privé la ici so bala c'est kuma ko ngol fo at de libi jasi ki en ko ni muso en fanga ne man ku soto ici e kono satra ni muso en na futu beta sanji saba sanji nani sanji lulu sanji tan akhin na fusin tato billahi ala mun kisila bargalu ala mun kisila sentano ma ala mun sentano la kurila ala imam Allah min dunyan tahle folo ko malo fusi jana kete baraka kemba ma konondi nyantala ligne la tempolo na nata parce que bi barga lo atre membre na ne alahi muhammad lamin lebi jam di danwa be jam be kumala futu le kan kele no musulu premier partie le moyinti ahdi nyana no nga continue na tata be na la riso tata be inshallah sekambe mba fofana ko barka fofana de mbayal du menadi ya atel men be jeli la barbi kontonna man fanam be atel men jenna me lambe na la kala audio ti be na do talati le youtube la ci taati
dulalu to ala ko misilmolu me ku menna misilmolu hatara kalama bari la hatara kalama mama lamilla on ngal sare namo dernier appel la bon ñandane c'est quoi le dernier appel là dans bis quoi dit ouais dernier appel non attends appel reçu dernier appel manga plus ouais non à composer c'est bon Naki yeah voici appuie Maki ouais c'est bon ouais donc qu'est-ce qu'on a le coffre bah tu sais je reprends le volet jeudi voilà la maman la mini batana bataje wala ko ngajel sayno fayda na communication bata kuntunni lahima malamin tema dan 5 minutes ni maje wala hada dan janne benara rendez-vous di dar ba mbata résumé falia albata tra kalama wala hada le minti benala kanne ni ala hala ni su fanan bata ku mbere tar le fananna ba couper la jam be la hima malamin ki la privé la afo ko benari nyinkan dossier yin benari nyinkan mena la yin wala la le mena la yin fete la le problème be keluma be musuluma bar musul la dala kaso men sita ma bena la wududu kan keli fanan talibije bena la wududu kan kambi musulu ni men be témoin nyasi kala dan na émission nala abela kari al se message la namma na privé la messenger la inshallah suturu le mo kharamali nyale mo ala ko hambi ko mo se tambi soni ala mbulu men be men kan ni sharia ala mo ni sharia ante inshallah ala imam Allah mini yo wala mata do man la tahama bata la tahima la mama la mina accepter parce que bi émission onje ndena la danna la tem folo parce que fongo bata du tema yo bata kuntu tugun hambi mbala tahala tugun ala ma la mini oui monu kata ko dini sol fulo la ni sol la man tambi ko no wonte de malon go janda kenya wonya te ngajele te kunya kilibati bulo bela wuli malon fo tren benala tele kamaba akuntu ta faida kabra kuntu ta mbala sa kambali man na lila iyo mo yalo men lo hojentela iyo parce que wala hada fana ba kabri ta tan te belini la tanga bata dun atema iyo wala hada dun ngadile na fengata nyame hijo kinyo honna a continuer ka iyo tante mo bulla bi awa bata résumé la saha batalom be batalom ngita kan iyo amod bata fahamu iyo sire mba fele nga nserande budi ba ni multa lume nserande budi hambi iyo barin kana la me no ante ni seno hal sini in so programme in sa fo barin lu yenjang ibena la habu barin la ler juma hambi ata ler kilingalam sini 23h ham 23h30 23 non ça que 23h00 nga ko be kata 23h00 nga damu awa sini 23h00 sini 23h00 ni ala sonta inshallah parce que mbe commentaire min be kala mba kura wo be kala woto sini mbedu na sujet le kono direct voilà sini xana direct donc nga fa auditeur lien ici rakoto inshallah
altala ninke 21e siècle génération ni nagar jegeleti namo ibe sigirin Poitiers nte be sigirin France Paris jang yo mbe nyogon na sagala mbe kumala mbe nyogon kamela wallahi mo million français non na mela namo nte ninga mira wakato dol to nyinu manke nyin dingira nyinu nyanta kala nyai na faleti ko namo amman kan kala nyai nyogon gosidulati amman kan kala nyai nyogon dogoya dulati wallahi amman kan kala nyai nyogon nani dulati namo nyin nyanta kala nyai dingira lati c'est-à-dire c'est nyogon na sewa jaminna c'est tulu ninjelo ke jaminna hakuman na dino kan hakuman na culture kan hamu bulu nyogon bulu ga terako namo mais namo il y a des réseaux sociaux yo franchement deux fois nte assez makini kini beteke c'est-à-dire ala ka cadeau bele ba nyin taten ga do albul min sal mo sodu nyogon namo au lieu que wara tout le monde sodu nyogon na tout le monde no utiliser le fen dinti fo galu fatan nyogon nani nyogon doya adaji nyogon nyogon nani nyogon doya Mustafa Savani namo réseaux sociaux ni na saki mo mi réseaux sociaux ni na saki mo mi me gani lo lante mo malami ndinga nyala namo hakumo fo namo kabir be dai la jang hakumo fo wala se tagi sigi réseaux sociaux ko manon yo ndinga sono mi mutala khasiti ken yo khasiti khalala yo hakoro junjunga kan nin kenyo ni permesenge yo kana busa jarin ngata khate yo ha fo konti baba ma namo wala se tagi sigi ka écran nyin ko mama no ma fanga ala salon kono minga da ya ba fola wallahi mais ije min to wonya tumado ini mo dingen tan yon jela bari ala man sakallanki anyabila ini wo bi yon jela de ala man sakallanki ila kuma kan nyimbe kilin na bela marali idingelu imamaringelu itulumutolu iserelu ibe kala munti jongalo nimi kata ila kuma kan sa wodolu bali futoti namo ila kuma kan ga wodolu bali jamato placity namo ila kuma kan ribali mansayati namo ila kuma kan ribali imamuyati namo c'est-à-dire kallanke ya komin be duniya kon la mo semin soto nyogonna namo ila kuma kan ite mo mallamin dinga la kuma kan iga min fo ala yente annabi yente barinya yente sigi nyogo ya yente fo shaytan yente namo ila shaytan kuma o gata mo golu be ila tege itena nambaro batasi mo goluma iba falatu min wol fanga man soto wallahi kay be mba hayne fo ja hayne ke ja ko yimbe mba koy mala imazi ko yimbe mba kuma kan meja ala image fele ni be dunna inna koto ike kude itente kerim bitugun awa ba na suzen tainti di mena la nyim fanan kanne réseaux sociaux alodula amuna fanga fon nan profiter le na na fale soto namo na anambara dula namo na katanga non tuji namo ala ni annabi rasul muhammadu lakum inshallah wallahi mbatan kali alala summa wallahi mbatan kali alala nyogon nano réseaux sociaux la ame kurigile namo nyogon dogo ya réseaux sociaux la ame kurigile namo wallahi mbatan kali alala kuma nyuma fo kawandibo bara nyuma ke mogolu nyakoto kharta ka communauté du soudé réseaux sociaux la wala mo sociality ni ga me ko réseaux sociaux ala kumo la namo ni ga me ko réseaux sociaux ala kumo définition mumunti social namo social media namo c'est-à-dire mogol be denning réseau maintenant namo be den alo jomu mogol be denning réseau maintenant namo ala ni annabi rasul muhammad lakula inshallah e halonte bi kuma kem famatan dabulela na communauté la koto namo e halona min ngake namo wallahi kun kutanta lambata malu yale itumbe sogodo la sukila
sogodo bela kala namu ibe sogodo la sukila yo do bela kala sogodo bela kala namu ameba donc ni abe wonyale me sogola sukko fanga tuji ala ko agada wonya namu ni sogo bela sukila do bela kala bela sukila c'est-à-dire ibe sogo min be ni gado la suki do gala ka ni gado la suki do gala ka amba woto sogola suki ko dabula réseaux sociaux la alunga baral ning ala taala timola namu nga kuma ning ala taala timola namu nga kuma tonyala nga kuma geyala namu nga nyogon na fasa bili haq tonyala jahango be karandi jahango ga famira al taala lo mogobati namu jahango ko ka nyogon wonte duniya bari tonyale mu inyo wonte duniya wo mo ma fokate mu darnele ti duniya bari min sakya iga yita ko inyo wonte duniya namu wala mu tonyati ya nin nyuma ya nin tilinge anin ka ko lutobe alu nyogon tema geyala bil adli wal ihsan bil adli wal ihsan tilinge anin nyuma ya mbabal nim bimbalu trembetenne ninna échappeta na sous-entend tibide ngalo be makalama ba réseau do wata couper yo wala ka ken janna balance janna fan he kannala kha nyogon conseiller ninna barajo gabu nyeng ala nin annabiyen inshallah mustafa sabani ala ga minna tegema wokke ya wonti tabulla ni so keno ifanga yeng ala ga min mustafa sabani iga nyin tere fanga kunne abete muhammad al-amin jabi nga nyin tere fanga kunne nyala te taw mala bibu nyala te taw male wosilen womun tela kharje geleti nje nya nyi mingenti nya koto ntela kharje gele munyi ala la ganyin dintema nkuma nya nyi mingenti ten ala la ganyin dintema nga di mo menu yen ala la wala nyini ngwata menu fananye ala la wala nyini mais entre les deux faut que ça nyani mbekela ningwati ye nyawo nya mustafa ikana sonna gwanye ngwati ye nyawo nya ikana sonna gwanye gatari ikunna gwa no masilanta de inte ka gwa ite yen وغتغي تكون نقوال ممكن سلوما إن الله يا ربي آمين الله يا ربي أوا إن كان مغول متجاوك إن كان فنا متجاوك با نالون نكون مغدول بام مكون دين سيني منو سافو كوتشي يفيني أروتا يو ومبارد لالت نامو نسمين فم بارين لوين يو réseaux sociaux نينكن نفا بالي دي بتك nan nimmi profiter ana falula la wol ba di astola le ko ndula ti se tulu ni hake sobe ndula ti se sobe muta ni ko be profiter la khairo kamma ibo bumbal stola jere nam ni ko be profiter la tano kamma ibo fana stola de nam réseaux sociaux c'est mansobo c'est mansolo nam Donald Trump mimu America mansotite Musa faje wa kan réseaux sociaux la ko ke mansoti nam Donald Trump yo réseaux sociaux la ke mansoti bar adam tata Barack Obama effectivement Barack Obama yo dole be réseaux sociaux la ke mansoti atana atajanna ko abata nouvelle atala hada mutafan ha campagne kala voilà ibe ka sanyi sante réseaux sociaux la ko manse exactement Musa ngemin to ten correspondant nyinterem mekenum fo chaîne belebele balu namo media belebele balu train se nyinkenu yo mo be jamana do kan do be jamana do kan ngon kili au terrain c'était pas facile hein ne ma liba tra har Europe ja donc ni altala bato wala tegen tulma et alors alunga hinna mfangala ngam profiter réseaux sociaux nyinna ngako lutobe namo famma jigo kam gunya kan horomo kan namo ngalon kom be kilin nabe fagalalen be manyinin kalalen na kumoluma namo mbe kumo min ke kan janteng isa tere ndinge do be sigirin dula do tabe na sagala yo aketa Afrique ti aketa janti yo nin kon ndinge biologique ni yelo fanga namo
est-ce que nte se non sigila janteng ha kuma fo franchement men sendinga malu ko ko malu ko minna ke ko mba falante kuma ko munna ben fola dinge do bi ala mama lamini la jambe janse mbe jang fo nga janse bente ya parce que dinge do nam ndere men je be mo dimbati gole dinge bata sammo hanni ko si e be afar lolo adoro ba tu bata dinge soto ba ken do bo ni honte bata kuma kuru bo ni honto iba habelo alo men se fo wandi ke ba ya ni men bo fo wandi ke ba ite dinge hata ha me kije kuma la wandi ke ba le Allahu akbar ya be toro la raja fala ko mba ba dunje mun nate aba fala ko ni no ku fula le mu yo aha mira ko wala mu normal ti yo ni wonta aha mira ka baba mankende namo ku fulo inam yo c'est-à-dire aha exemple tay masilen yo ngamba wajele wa benkela yo ni ga jente je kuma la ten ngamba ba jele le mati namo ase pele namo wallahi ngamba ba lon to nya fula le namo ngamba ba lon na me mo la fasa ngamba ba lon nante mo to nyigi namo donc automatiquement on fana nyanta wala suivi là do bi jambi wala hi mais wala hi baba lon ne jam ko nati ko sinin ki hana kama ko bien ko nati ko nga ça va ha awanna kela emission simbo bata bunya yo no wolu yala non ku kilin na beno yo mbela film wala kan reconnu par nya kilin ma yo namo nyanta to gole ma falin nano namo nkana fon ko moria namo wallahi nga fon ko fermania parce que jahango dorom maki yo Camerounais le saki yo Nigérien le saki yo jahango le fanan saki namo mais do le saki linya adolu ñin be adolu iyo no nin ko nyami nan ko jahango le saki wo kumo Kenya le moti namo ite make nta fanan make namo mo siamam fanan felen na sagala janti ñini be mu bara la loti wala make namo mo fanan siamam be moriya la isa fami ko moriya jamano ñin kan namo wala fanan make namo bare na tingala sagima wo mu kuminti yalo ne wo mu préparation sanga préparation net namo fo ga mo gola dari bedeke igana na wo keno ala namo ni wonta konto filirim bagana namo bara silandingale nata c'est que mo min bela a besena la bi yilito bara bena la min tere la sigi wala bi yilito hasha wo be yan la telema an u fanante mo nyini na fo min bi yilito gantai mo ya wo fanante mo nyini na fo min bi yilito namo igaje ba fula mo yen ko nati ngala sagi yo wo ba mira len katela hakiu adu malo gwaje ne ta min tere sigiri ni o arme le ke wa anterne man ke la muzawa la ilaha illallah ajanna ta min tere sigiri wona wo be interlin wo be blende wo be armering yo he mo gonin ke wuyata nyawonya yo surtout ni militaire ni ngalo kaje ko mingi sigiri anya ko to mingi la ria falo nya kata hakiu yo na halon ko mo gofan ko godo be bulla asewolo to le akwa ko taka folo agana ne sigi silengi mira akunyi wala ha keninga mira ete no tisikile nyamina iri kunyi na bara ira godo la mutamola mais pourquoi iman no kunyi na bara la khila muso tirita nyumala munna ibe no la hakilo nyimbe sotola intelligence nyimbe sotola iman no ikakilo nyi sotola hidinga lu edike iman no hakilo nyi sotola hila muso tirite ku iman no hakilo nyi sotola ira godo min ma ira godo la mutamola façon dola
iman no hakilo soto la hawo kenya non des fois nse min fodron alamun benna sawaba ma alamun be kandala alamun matilina amin Allah ya rabbi amin alamun ya falam ma na passé lu beto amin Allah ya rabbi margi man sabama sakallanki ya illahi ya rabbi akonto filikanana amilen tunya kanana aku kenyin kana yitanya ke so nyin na duniya banku kulo nyin kan amin même benna milela ko makalabante ya man na balo kon labiti ko mari Allah ya amin Allah ya akonto fili wo kanana amin Allah agodi ku kanana amin amusu ku kanana amobili ku kanana adin ku kanana adugu ku kanana mone ku wo kana kenna min sona kala bitugun ko ngata ko mo kono ngata na gulo fene so oto dulado xam fan kun na ko gantay la ala mo be kisila wala ala mo be kisila kan tangama ya min Allah mbari ngelu min bi timina diari nga ko to mbe duwala margi man sakallanke ala mo fahamu nya ku nyuma dilan ni bela kafri ngoma ya min Allah nta folanko ibe manyakindi nta folanko imu nti kalfila ku jagoti non de bale mo ala ko men se duwanyo nse kharji gele mu la tegole mu kwa mo sa fanga tere ko do to wato do to wallahi asa konto fil bari malo nimboto into sa embe kele nya yo ni bota to le balo nebe kele nya min namo Mustafa namo kunun yalo mu ko sena mu gol male di tension yo kunun ko iyo pardon kunun ngul tanji kita dugo man tan lo mir ma mir yar fango do se bola mir kon la ja nta tanganna kar tindinga en nadu mir la non ne ha fendo ha numéro do lugo si yo ko dugo si khadege son wala bo namo ituno lo de min ketan namo mbe mir la tata boucher et la boulangerie kono la ngab degu baguette sa nga baguette nyun kuntum dala khaterem ben sunna karamo bañi aymadu drame hafizahullah ورآه مبالا كما كان لميلا توحيد كرمه با نعم أمد رامي وبدو ننكلو لا بدو ننسون دومي كونو لا نعم ناتا دي غو نين كنتو نيغلا اي مادو مبالا ميكا نعم نالتا لا تانتو nko yo njana dege kuntu ndinga min domute nga baro men ken sarata godo menna njanna wala domute ntale jati munyinki نعم halalo tayyiban نعم nkawa ala itel se yam fayla jongoma نعم fen fen di mo wala passé kono la nte ken yam famma نعم mbari nte ala ijanna mbosilo min kan yo nte sagila je tugun ni adiata ite altala me sagije tugun adu nte sagila je na ga mendiya akela ba ira ke milliardaire ti na ga mendiya ira dunia be soto na ga mendiya ira fene be soto min he mille atel sena ko beti no bari la yala la bile din ni e jana bile din ni men na ko fa lo ko jana fa nam date mo ko nga jindi minga kan e jana bile din ni na ko men foten ça fait yalo hata habara hata so ko ma han piloto hawrala ya leri woro la bara ya leri sagi bara e ha karo hafa tili konti karo hafa ya ta carte la don ha godo la bo iyo pensa wala haifan balo ala hila dimba balo ala Allahu akbar ya ni ha al tarawo ni mo baluta ya ni mo farata ni mo baluta ina to balula wo balunya wala nam hali ga ke karu kilin ko no isa la tantu no bare ya le jara ta xama sedo do balunya wo balunya ni te bala na ha tara balunya ke manni na ha tara wala te mo be ko ila te ibe sagila no malela no pose trembe ji voilà ngo balunya wo balunya parce que kuma ya haja men fo chain balunya wo balunya na tara ite balwala na ha tara ko balunya to gente bari ibe ne mo soto kan fene nyin kono la ya woli mania de limania soto ha ko ni ngai mbula nya sai mbe balu da nyadi ya wala konte filo se dolu mutai ijana wala fo jan sai awa mustafa fo la ha fahamo nam miya lon ko balunya kutabele je merci men waler khasiyanti foni hi so wayna alayen ala kano kamala ise balunya je men khasiyanti be se wala men fana altala se kenya itaila nam
musafa ni kan tetere na bara lulambe kabiri nga baro da mutano lumenna namo altala ga ke fanan ni min be barla dindi ya ga responsabilité be dum bul namo hala fa nga kunturo beji namo fen ding nin tele kenseno commande ben tele namo ngana calculer nin salfana sita mbe libéré li ngana salo namo nin la saro sita mbe libéré li ngana salo namo c'est-à-dire man na fusiletinya namo bari ngaji ne tara altala la parce que barako min teren dono se sigim kum namo nimbe baradula tibabo bulla na sale wato sita est ce que c'est sali non ma sonia wodoni basi kitam namo baraltala ko konna jongo ko hari mangamme wala kon se solution dima namo adun janna baru men damu tata namo i janna mo mallamini min jeta janna baru men damu tata namo mbe baralate na hangam fanga ta entreprise basoto namo inshallah ni ala sonta ala mo kala inshallah ni on tanga bara entreprise bal kono namo atata ke bara si nata ke sene ke dula latiba atata ke fen din kenti ni ala sonta mbe ndo kenya ni kan fo nyimbutu haba toyiban taro kur iko ngam bembalu mbembamba ibalunya folfolo la nigin namo ibalunya folfolo la nigin baba kan jam fala kharabu niri balunya la nigin wallahi mbatan kali alala différence meter alu e même on va forcer ka hila meo e fana ka jomu forcer la ka hila me be hila me 30 bata side adu nte kembe sor la wulale non ngibula ngatu tem parce que jam bata dia nyam betege alamu coalition yala inshallah alamu ifirina ejana entreprise amina alamu abladi harji heto allahumma amina ya rabbi ma be ablalam be harji heto allahumma amina ya nga fo mo hol yen kon ji men ganan tara wala hada en kay hatran be keli ni musulu la kula kam futu on na tawle wala hada ka yo mbeno ne kam afo musolu be toñi giri mbulla jam musolu be nyagare mbulla jam iyo bar kebente do ha fotan kedo lula no kelu bente musolu be kala kelu fananta kam bari da kam men kam nga musolu le long nga musolu le toxlu me ha fatan nalula ani musulla ani ndogolula ani dinga dolula parce que musolu fanan se kuma le noxonye iyo o message o do le sita majay be ma silandi be ma kiniring atawle kan bari inshallah sini mbata fo sini inshallah 23h inshallah albi hadana alhanna me be men fola nadia tali ya men be to nyugo nyinto inshallah iyo wala wala mini ma jama be kontona inshallah awa bismillah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh